अल्लामा ज़िया सोना उस्ताजुल उलमा सोना मुमताजुल फुक़हा सोना उस्ताजुल उलमा सोना उस्ताजुल उलमा सोना सुल्तानुल उलमा सोना सुल्तानुल फुक़हा सोना। যারা দাড়ি এক মুষ্টির কম রাখবেই, যা ছাঁটবেই, ওরা যে ফাঁসেকে মলিন, ওদের পিছে নামাজ পড়া চলবে না, মুকরু তাহারমি। নামাজ পড়লেও নামাজ ঘুরি আদায় করতে হবে। অনুরূপ যারা দাড়িতে কালো কলপ করবে, কালো কলপ করা হারাম। কালো কলপ করলে ওর পিছনে নামাজ পড়া চলবে না। আহকামে শরিয়ত কিতাবে লেখা আছে। আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান বেরলভী আহকামে শরিয়ত কিতাবের মধ্যে বলেছে, এবং ফতোয়া তাজুস শরিয়তে লেখা আছে কালো কলপ করা না জায়েজ, কালো কলপ করা চলবে না। মাছকে শুকিয়ে শুকটি করে, গন্ধ যদি না হয় নাড়ি বুড়ি বাইর করে করে তো খাওয়া যায় যাচ্ছে। শুকটি মাছ সম্বন্ধে আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিয়েছেন कि सूखी मछली जो दियारे बंगाला में मारूफ व मशहूर है, खाना जायज है या नहीं, और तकदीर हलाल होने के अगर कोई हराम कहे तो उसका वास्ता क्या हुक्म है, उसका वास्ते क्या हुक्म है। जवाब, मछली तर हो या खुश्क मुतलकन हलाल है। अल्लाह ताला उहिल्ला लकुम सैदुल बहर, सवाए तौफी के जो खुद बखुद बेगायर किसी सबब जाहिर के दरिया में मरकर उतर आते आलमगिरी में का समको यहिल्लो अकलो इल्ला मा तौफा मिनहु। खुश्क मछली का किसी इस्तिस्ना किया अगर हराम कहने वाला जाहिल है, उसे समझा जाए कि जी इल्म है, तो उसे उस पर हलाल खुदा के हराम कहने का इल्जाम आयद है। किंतु यदि मछली खुश्क गोश्त खाया जा सकता है, तो मछली खुश्क बदबूदार यदि है तो बदबूदार चीज अलावा उसके के नफासत तबा के खिलाफ है, नजाफत दीन से भी जुदा है। और बुनियाद दीन अला नजाफा मसमू हुआ कि उसके मुस्तामिलिन के बदन और देहन में उसकी बू बस जाती है। ये अलावा कराहत अकल के और बिला शदीद मलाइका को ईजा है। अल्लाह ताला इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा बिही बनु आदम। ऐसे हालत में उसको कुरान मजीद पढ़ना मना है। हदीस में है तय्यबू अफवाहुकुम फइन्ना तुल्कुल कुरान, बल्कि जो बदबू मुश्तमिल हो उससे मस्जिद में जाना हराम है, जमात में शामिल होना ममनू है, जबकि उसके जरूर गालिब मुतहक्कक हो तो हुर्मत में क्या शुबा है। फ़इन्नल मदारा कुल्ला हरामुन। विस्तारित विवरण आला हजरत इमाम আহমদ রাজা খান বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বর্ণনা দিয়েছেন। রাহমাতুল্লাহ। উলামায়ে কিরাম মুফতি আজমের নিকটে আমার একটি জানা বিষয়, কোনো ব্যক্তি যদি বায়াত গ্রহণ না করে বা বায়াত না নেয় তাহলে তার মৃত্যুটা হবে কেমন, আর যার পীর নেয় তার পীর শয়তান, এটা কোন কিতাবের মধ্যে আছে? উলামা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আসসালামু আলাইকুম। এই কথাটা যে কতবার উত্তর দেওয়া হলো তারপরে তুমি আবার জিজ্ঞাসা করছো যে পীর ধরা সুন্নতে মুস্তাহাব।
সুন্নতে মুস্তাবা আলা হাজাত বলেছেন। এটা ফতোয়া রাজাবিয়ার 11 খণ্ডে আছে। আলা হাজাত বলেছেন যার পীর নাই তার পীর শয়তান। মাল্লা শাইখালু ফা শাইখু শয়তান, যার পীর নাই তার পীর শয়তান। কতবার যে বলা হলো তা ঠিক নাই, তো তা তুমি জানতে পারো না। ওটা যার পীর নাই তার পীর শয়তান আলা হাজাত বলেছেন। আওয়ারিফুল মাআরিফ কিতাবে মাল্লা শাইখালাহু ফা শাইখু শয়তান, মানলা শাইখালাহু ফা শাইখু শয়তান, যার পীর নাই তার পীর শয়তান।